Ya, makasih. Astagfirullah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لروح العارف بالله الشيخ حسن البصري ثم إلى روح العارف بالله الشيخ جنيد البغدادي ثم إلى روح العارف بالله السيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح العارف بالله الشيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ثم إلى روح العارف بالله الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح العارف بالله السيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسن السمن المدني ثم إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى روح العالم بالله الشيخ محمد شرواني عبد الباقي البنجري ثم إلى روح الحسين بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم أن الله يسأل أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا ابتهال بجاه سيد ولد أدنى وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل ما نودي سلفنا الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه بالدارين آمين. Kemudian sifat Allah yang ke-13 yang wajib kita ketahui yaitu bernama kalam. Apa artinya kalam? Artinya Allah Ta'ala itu
berkata-kata, maka mustahil Tuhan itu bisu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, artinya berkata-kata Allah taala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Maka patut bagi orang beriman beriktikad bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Jadi yang wajib kita ketahui ini beliaulah Allah Ta'ala itu bapander bahasa Banjar. Dan Tuhan bapander ini diberi kekuatan itu kepada Nabi Musa. Kalau Tuhan ini bapander kepada kita ini kada kawa. Kita jangan mendengar bunyi petir aja kalau ada bisa anuan boleh. Apalagi Allah berkata-kata itu. Makanya Nabi Musa itulah beliau hendak melihat Tuhan itu, nah ujar Tuhan Musa, ikam kada kawa melihat aku jar sidin. Nah, karena mata biasanya kada kawa beliau anunya. Nah, lalu ujar Nabi Musa lah anunya, ulun barang melihat satu umat barang namanya melihat di dunia. Ya kalau beliau anunya. Nah, limba itu Musa, ikam pokoknya kada kawa melihat aku nih nah. Nah, lalu ujar Musa, kenapa gerang coba lihat ikam. Nanunya ada namanya Bukit Sabir beliau. Itu berada di kota Mekah. Jadi Bukit Sabir ini beliau ujar Tuhan, hai Musa, nah kalau ikam hendak melihat, aku batajallina, lihat ikam. Jadi aku ini bukan indah, banon ikam ini memang kada kawa itu anunya. Lalu ujar Tuhan, di mana Allah lihat Bukit Sabir, nong singko nolan ning itu beliau. Akhirnya beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan batajalli melihat gunung itu, beliau langsung ke Gunung Sabir itu pecah jadi 6 bagian. Nah, pecah dari gunung nah. Lalu Nabi Musa tersungkur, langsung pingsan melihat naga itu. Nah, kita jangan yang itu beliau melihat gunung meledak aja kayak Pak. Ya kalau beliau tuh nah, itu yang siapa tuh? Gunung apa? Mbah Mirzan tuh mana? Mbah Mi apa? Siapa tuh Mbah apa? Mbah Mirjan lah. Nah. Ayo, hanya wendusnya aja nah kayak itu nah. Sudah ada kawaya kalau meninggal lah. Jadi apa? Hanya asapnya aja lah. Apalagi ini meletus pecah gunung itu berdewe. Jadi 6 bagian. Ya nang jaka pecah gunung itu, ya nang jaka di Mekah tuh nah. Di ulatuan di Madinah 3, di Mekah 3 beliau. Nah, di Madinah itu nih yang Jabal Uhud itu termasuk beliau pun maaf anunya nah. Makanya di Mekah tuh Jabal Sabir. Ya kalau anunya beliau tuh. Jadi oleh karenanya kita melihat gunung kayak itu Singgonolan sudah itu pecahan daripada Nabi Musa melihat Gunung Sabir nih ini nah. Beliau anunya pecah gunung itu dibulat dari 3. Terbang ke Madinah 3, terbang ke Mekah 3 beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia Tuhan Musa, kawalaikum. Musa kada kau berdaya lagi beliau. Nah, tapi Musa mendengar pemenderan Tuhan sebaik-baik perkataan beliau Nabi Musa. Nah, aku bertajali berarti aku kawa bapander. Nah, lalu kayak apa Tuhan mau ulahkan ini? Lalu diulahkan Tuhan beliau. Cara bapander Tuhan diandak di dalam Al-Quran. Yang sedahulunya sebelumnya ada Zabur. Yang keduanya adalah Taurat. Yang ketiganya adalah Injil beliau. Yang keempatnya adalah kita yang diulatkan kesempurnaannya adalah Al-Quran diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita sebutin aja beliau lah. Nah, lalu kita mengamalkan kalam Tuhan ini kayak apa tuh? Makanya ada petunjuk Tuhan. Aku nih kau bepander ya Tuhan. Ya kalau boleh ampun maaf nih. Contohnya Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fihi. Ya kalau beliau nanya nah, dalikal kitabul la hudal lil muttaqin. Itu petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, mereka-mereka yang beriman dengan yang gaib itu dipadahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu beliau. Nah, jadi kita kayak apa mengamalkan Quran beliaulah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita percaya dengan yang gaib. Malaikat itu gaib beliau. Nah,
Kawalah melihat kita, namun zaman dahulu Allah bertajalikan melihat Nabi Muhammad melihat nah malaikat lewat, oh malaikat ini. Nah, beli ampun maaf anunya. Nabi Musa melihat malaikat Israel, beli Israel kada wani, beli berpapasan Nabi Musa. Nah, ya bayangkan orang dahulu sampai kau melihat nah. Wah ini jangan melihat tuh jadi kiai bilalah, jangan melihat malaikat. Mendengar suara kubur itu, apalagi derajat orang baru itu hebat. Boleh pun maaf lah. Zaman Junaid Al-Baghdadi itu kau mendengar suara kubur. Ya kalau beliau, wah ini tapi ada lagi beliau itu nah derajat orang berat nah. Ya apa namanya? Dahulu tuh beliau kalau orang lain Junaid Sri As-Saqati beliau melihat di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini kita jangan melihat malaikat ya kalau bari nah. Nampak kena malaikat beliau. Oh ujar Musa hebat. Malaikat inilah anunya pulang nah. Israel pulang mendapat ajar Israelnya kepada wani beliau Nabi Musa. Karena tamparan Nabi Musa itu lebih hebat, beliau pun maaf. Cuma Nabi Musa ini diberi kekurangan beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilatnya pilat karena bakas memakan makan apa nih bara api. Ya kalau nang udah Fir'aun nak melihat orang ini karena apa kada akhirnya dia dianukan Tuhan makan ya nang anu tuh beliau manu ilat nang ini nah anu pilat lalu jak kebabahan nu bepander itu kada tapi kada tapi apa je orang kada tapi pasih lah anunya nah. Tapi Nabi Musa jadi pasih boleh kenapa? Nanya. Lalu dilajari Tuhan. Hai Musa, engkau baca Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Nah, itu amalan boleh bila orang nambah bepander pilat tuh kadang kali insyaallah. Bila anak tuh kenalah misalnya ampun maaf nentakana nambah agak ngalih benar. Nah, ampun maaf tuh ya. Amalakan tuh sembahyang isya tuh 7 kali. Tuh malah syukur melajari beda. Nang orang-orang nang pilat ingat bener orang nang pilat tuh jadi jar mualim syukur. Kamlah jasidin anu Muhammad teh. Kalau bener gitu anunya. Jadi jar mualim syukur. Ikam amalakanlah jasidin anu limbah sembahyang isya itu Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli beliau itu nang urang nang bapandar minang alih tuh bukan ulang pilat aja beliau urang nang pinang alih menyusun bapandar nak ngalih ya kalau beliau ampun kayak apa nih hendak bapandar orang kada kada paham orang ya kalau baca kalau kita bapandar hendak memandar orang nih kada sampai nang maksud kita tuh nah apa dibaca Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu malam syukur mami jazakan beliau itu 7 kali baca. Tapi membacanya limbah sembahyang isya. Nah, jadi limbah sembahyang isya itu subhanallah alhamdulillah akbar bertentang tuh jangan berdiri sampai surat dulu. Baca Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah, kalau guru bangin melalui Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Nah, yang itu beliau pun maaf itu anunya insyaallah dimudahkan kita beliau apa aja pekerjaan dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membacanya bila beliau anunya limbah sembahyang subuh Muhammad teh itu guru bangin melajari ronakku jadi bila limbah sembahyang subuh ya Allah habis kalau sudah beliau wiritan habis sudah duduk setumat Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Nah, sampai yassirli amri ya. Nah, itu anunya. Jadi kalau kita hendak apa aja berusaha, hendak apa aja boleh pekerjaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu guru bangin melajari berapa kali 100 kali membaca Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Nah, jadi Rabbis shrahli itu sampai kena ilmu mudah masuk beliau. Akhirat itu mudah kena masuk di hati kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila orang tuh membaca Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Nah, sampai situ aja 100 kali kan ini amalan mau teh. Jadi Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Baca 100 kali boleh. Putar mana baca nah itu. Insyaallah tuh jasidin kena nang ngalih pekerjaan, nang ngalih apa itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya itu benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beri anunya. Jadi masing-masing kita diberi oleh Allah tuh ada aja caranya. Nah, oleh karenanya kita mudahan kau mengamalkan kalam Tuhan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada orang garingnya beliau lah, ampun maaf. Ini menurut dokter siapa lupa lupa itu. Sidin ini beliau lah kena penyakit kanker stadium 4. Kanker stadium 4. Lalu setelah itu apa yang terjadi beliau? Bingung sudah minta banyak kemana-mana tidak ada perubahan. Lalu datang kepada seorang ustadz, ujar ustadz, itu kisahnya di luar negeri beliau lah. Jadi limbah itu ujar ustadz tadi, kau baca Al-Quran.
Limbah membaca Al-Quran boleh nang kanker stadium 4 tapi dibacanya harus mendengar telinganya. Ada nang membaca nang kayak biasa tuh. Itu biasa kalau membaca nang biasa aja kalau beli anunya nang kada bunyi Muhammad tadi itu. Ini dibacanya telinga mendengar. Dibacanya Al-Quran itu boleh sejus dua jus tanpa terasa. Karena inya mengidap penyakit kanker ganas sudah stadium 4 boleh. Lalu setelah membaca itu kenapa? Nang tadi sakit orang kanker itu kan gitu. Kalau beliau sakit, ya kalau beliau ampun maaf, kesakitan apa semua. Tapi membaca itu mulai menghilang. Benjolan nang nih parut ini, beliau rasanya karas. Dan orang kena kanker itu karas kalau Muhammad lanunya itu. Karas beliau punya. Limbah itu setelah membaca Al-Quran diamalkan. Akhirnya beliau, kenapa mulai benyaman? Beliau? Limbah seminggu sampai setengah bulan beliau diperiksa. Kanker nang ganas tadi beliau mulai mengecil. Lalu dokter mau uji coba. Coba engkau baca Al-Quran. Ya kalau beliau anunya. Coba engkau baca Al-Quran. Limbah dia membaca Al-Quran beliau. Ada satu alat nang dikombinasikan oleh tim dari dokter dari Jerman kalau sekali dari Amerika berdua. Limbah itu diperiksanya setelah membaca ayat Al-Quran beliau. Penyakit itu hendak melarikan diri. Kacau Muhammad hendak akan mati anunya. Lalu dibacanya terus Al-Quran terus ternyata itu beberapa membunuh sel-sel kanker. Limbah dihatamkannya Al-Quran, alhamdulillah. Kankernya jadi sembuh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dokter Jerman, dokter Amerika bingung ada apa dengan Quran ini. Sehingga orang membaca dan orang berpenyakit stadium ganas ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah orang baca Quran itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kanker dan ganas ini jadi sembuh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah ampun maaf, makanya oleh karena kita ini awak ini beli produk Tuhan. Makanya kalau kita nih lebih ampun maaf, darah tinggi itu lihat baca. Kalau kita membaca Al-Quran berarti darah itu normal, diolahkan Tuhan. Nang tinggi jadi normal. Nang rendah pulang jadi normal. Itu sudah uji coba beli ampun maaf. Lu dari periksa dokter beli ampun maaf. Jadi Muhammad periksa dokter. Ya kalau beli anunya ulun manu, boleh pulang ke rumah. Anu bapak anu benar aja sudah. Anu darah kurang mana Muhammad teh. Ya kalau anunya waktu. Jadi julun bingung kemana nih sudah. Baca Al-Quran. Alhamdulillah baca Al-Quran benyaman. Jadi normal darah itu beliau. Nah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun beri pulang kawan ulun nang darah tinggi akunnya junusnya bingung nah. Kada wani makan obat pengencer darah kalau makan obat nang itu pengencer darah kalau berbahaya juga aku nih nah. Bila makan obat pengencer darah itu aku mengamalkan lambung nih benar padih. Bila makan kada banyak obat pengencer darah padih lambungku nah. Ya kalau beliau makan obat pengencer darah tapi berdampak beliau penyakit yang lain lambung. Coba pengjulun ubah hikamanunya baca Al-Quran. Limbah membaca Al-Quran beliau diandak banyuna Muhammad teh. Ya kalau anda yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, darah nang patuh tinggi terus beliau menjadi normal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keajaiban Al-Quran. Makanya ulun terus terang beliau di rumah tuh beliau bagamat aja barang Quran itu ya kalau dibaca kita beliau tuhnya. Sekalinya ini menyembuhkan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kada kau menganggap enteng dulu Quran ini beliau. Jadi ada apa dengan Quran ini? Setelah dibaca itu beliau, masya Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi darah jadi normal. Nang kurang darah beliau jadi normal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulun menyimpulkan, oh betul awak ini memang produk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diberi itu nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya julun tu ampun maaf nah. Orang nang patuh baca Quran pulang ulun membuktikan beliau lah. Sidin ini ulun lihat bila bisukan baca Quran. Bareng belong ada sidin ulun. Bisukan dengan baca Quran. Bilanya malam pulang baca Quran beliau. Subuh kena baca Quran juga. Betul sebelum subuh tuh. Ya kalau beliau ampun maaf anunya. Lalu pada saat itu sini meninggal beliau. Nah, limbah meninggal, beliaulah anunya lalu dikuburkan sudah. Kubur itu kalau kada salah 20 tahun sudah. Jadi limbah 20 tahun si anak ini berduit anak memindah kubur kuitan. Jadi kan jar orang tabuk kubur, yang mau olah tebelannya kita halus-halus saja gitu. Ya kalau pindah nih, lo kebanyakan sudah pindah kubur ini sudah tinggal tulang aja.
Ada mungkin malah nenggana ya lainnya diolahkan tebelah tu nang halus. Limbah diolahkan tebelah halus beliau. Takjub. Mbah membongkar kuburan 20 tahun sudah. Hendak dipindah di rumah ke rumah anak-anak kan berduit Muhammad teh. Jadi nuka tanah tersendiri di anu di rumah. Jadi malah rumah kuburan sakaluargaan nih sehingga. Jadi abah mamanya diangkat situ anu. Kebetulan ini kubur abahnya berdahulu nanti diangkat beliau lah. Setelah diangkat beliau ternyata badannya utuh. Nah, badannya utuh. Nah, ayo nyangkalah kita. Nah, ayo orang amalan pindah sayup-sayup aja orangnya. Pindah kan tapi kelihatan pindah kayak orang alim. Ya kalau beli anunya, limbah itu 20 tahun dikubur. Takjub dengan anak, astagfirullah, anak. Masya Allah, abah ini kayak. Nah, ya kalau beli anunya, awak utuh beli anunya. Lalu keingatan anakku, abah ini. Bisukan sore baca Quran, pagi baca Quran, sore baca Quran, pagi baca Quran, sampai sore baca Quran beliau. Meninggal, nah ya kalau beliau Tuhan membuktikan, nah bukan hanya di dunia aja beliau nanti oleh Tuhan makin bagus sana dalam anu tuh limbah utuh, nah paksa nukar tebelak Muhammad ya nang anu pulang saya mau kena halus sudah nah tebelak nang bahasa pulang akhirnya beliau diambil itu anu awak hitam tadi dipindah beliau di awak. Masya Allah. Nah sejak itu ulun guru aja nah membaca Quran hari-hari melihat abah nih nah maka ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala awaknya utuh kada hancur nah berkat banyak membaca Al-Quran. Lu pun maaf beliau lah tuh hari itu di diundang orang ke rumah sakit. Guru Yunus ke rumah sakit bang, ada dokternya lain dokter mengundang lain. Pasien yang mengundang beliau ya. Jadi julun mbak apa kena nih, ulun hendak mintaan aja guru ada hajat lon pian. Jadi pian ke rumah sakit lah mun pian kada haur, jadi julun isap karena Allah kada haur jam 4 sore mbak teh. Mbak asar kene. Ambil aku itu. Sebelum maghrib kebarongan beliau. Lalu beliau si orang ini bapak guru. Ulun ini ada hajat pian nah. Tolong bacakan guru lah, ulun mudahan sembuh. Nah. Jadi julun minta apa gara bacakan Quran. Sini betul-betul kita bacakan Quran. Quran tuh banyak macam julun. Amun sebagian udah kau bacakan. Mata sebagian ini kita kau bacakan pian hari ini nah. Pun maaf ulun lah. Cuma di antar surah apa namanya sangat terserah pian guru aja. Nah. Jadi julun karena terserah ulun. Ya Allah beli anunya berapa orang keluarganya. Ulun hitung. Muhammad teh. Banunya. Ulun hitung berlima ada. Nah, jadi jar ulun berlima nang inilah kita kita membaca Yasin lah. Yasin Muhammad. Kan berlima ulun hitung Yasin 40 berarti berapa seorang Muhammad? 5 itu berapa tak? 8 seorang lah. Nah, 8 kali beliau. Baca 8 kali beliau sampai maghrib di situ. Betuntung baca 8 kali beliau lah habis. 8 kali 5 40 kalau lah sudah nah tambah 1 belum lebih beliau membaca 9 jadi 41 beliau jangan sudah tuntuk apa yang terjadi beliau belum baca 41 Yasin sekalinya beliau alhamdulillah 3 hari limbah dibacakan Yasin tuh 41 sembuh beliau diberi Allah SWT. Nah makanya ini rahasia Quran nah ya kalau beliau Yasin tuh jadi 41 beliau bacakan 41 bacakan. Karena berlima kalau beliau anunya jadi berlima kan sekung 8 ya kalau beliau 5 kali 8 berarti 40 ya kalau beliau. Ulu harus membaca 9 ya kalau beliau anunya jadi 41 membacakan beliau. Betuntung beliau anunya Allah Taala mengabulkan 3 hari bulik beliau sembuh diberi Allah Subhanahu wa taala. Tuh nah disampit kawan ulun balik tuh nah penyakitnya aneh dokter. Ujar dokter di Surabaya tuh kalau kada salah Rumah Sakit Bayangkara kalau ada sama Matela di Surabaya ada di Bayangkara juga. Penyakitnya ini aneh, awak berkurus beliau. Yang kedua, kada tapi ingat lagi nah, lawan bini kada ingat, lawan anak kada ingat. Jadi bila nang bini itu takon, "Bah, ini siapa ikam dia?" Nah, mau nya. Siapa ikam? Anak kada ingat juga, siapa ikam dia? Nunya hilang lalu ingatan beliau. Nah, menangis nang bini. Jadi jadi dokter, semua sepakat sudah. Jadi dokter bawa aja bulik laki kami ini nah. Ulun dokter kadawani bawa bulik jadi ini nah.
Biar aja di rumah sakitnya kan orang berduit, Muhammad lah, binang bini bisa macam-macam, sarang burung, disampit apa semua. Jadi limbah itu jenam bini biar aja dokter di sini nah, ada nama rawatakan jadinya bila baru baku ciak bapak ya kalau amatnya nah. Ada nama anu merawatakan menyuntik apa. Ujar dokter, kami ini kada sanggup lagi mau obatin bilang kepian nah. Kami ini kada sanggup terus terang aja. Karena sudah ini penyakitnya sudah parah benar. Ikan bawa ke luar negeri nah kayak itu juga kena. Bini menangis boleh langsung. Muhammad teh. Nangis bini Muhammad teh. Nanya betul. Limbah tuntung beliau menelpon guru bangil. Assalamualaikum guru bangil. Laki ulun pada penyanyi ini sudah. Kisahkan kayak tadi Muhammad. Guru bangil langsung datang Surabaya. Ngumpulkan nak murid beliau. Kiausin murid-murid 20 beliau. Murid 20 ya kalau beliau membaca langsung beliau. Kumpulkan nus presiden kumpulkan lah santri kita 20 beliau membaca. Jadi 20 kan 22 40 ya kalau anunya dibaca satu. Itu hizib apa dibaca sini gara tahu lu pada ingat anunya. Membaca 7 malam beliau 7 malam sini baca ingat kan kita tiap malam nislah makanan anunya. Malam ini kita dapat bila Mbak Isa sudah jangan kada kau apa lagi sudah kumpulan. 7 malam sini menggawe baca Yasin itu beliau 41 beliau 7 malam apa yang terjadi beliau ingat Muhammad lawan bini. Dokter bingung semua. Ada minuman apa ikan bari ini sampai kene anu semua. Jadinya nembini ke dedapai. Cuma kami ini minta dari guru bangil. Guru bangil yang menyuruh Anda dibaca doa-doa. Sebab nak ulun ingat beliau Yasin 241 baca. Yasin 41. Nah beliau terakhir hari ketujuhnya dibacakan salawat nariyah beliau. Berapa salawat nariyah itu? 4.444 Muhammad Cuma pakai apa tuh? Biji kopi. Kopi itu 4.400. Jadi siapa yang meraup nah, siapa yang membaca. Jadi seluruh santri dibacakan beliau 4.000. Jadi itu jumlahnya biji kopi mantap Muhammad antaranya. Jumlahnya 4.400. Jadi ada sepiring ambil, ada sepiring. Karena banyak santri yang mengurubuti, alhamdulillah beliau sembuh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dokter takjub nah diberi oleh Allah. Nah ini ulun beliau harapnya surah Yasin itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ampun maaf beliau lah bila kita baca surah itu banyak faedahnya. Bila pian baca 3 kali sehari itu nah beliau ampun maaf Allah mudahkan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pian nah. Apabila pian ada hajat tuh nah diberi Allah Subhanahu wa taala baca jam 41 ini amalan guru bangil beliau makanya ulun terus terang luar biasa Yasin ini beliau kada gampangan ulun bila apa tuh nah sudah baca Yasin kena beliau bila apa tuh baca Yasin beliau tuh nah awak gelisah baca Yasin beliau diberi Allah Subhanahu wa taala nah anak pinan ulun pindah anu banan pina anu Muhammad pina layap pada sudah ya kalau tuh nah bisa mutabir beliau betul sudah obat dokter kada anu juga lu bawa ke rumah sakit ya anu juga dokter bawa ke rumah aja dulu anu aja di kawan obat jalan bacakan Yasin beliau jangan Yasin tuh bacakan Yasin aja menunjukkan apa lu tiupakan alhamdulillah ada perubahan beliau itu dahsyatnya surah Yasin itu bila dibacakan orang garing sembuh beliau diberi Allah Subhanahu wa taala makanya bila orang tuh hendak mati aja nah ya orang pada halampian kalau semalam tuh orang hendak mati dibacakan Yasin ini nah mati bacakan Yasin malaikat beliau 1 huruf itu turun 10 orang malaikat sampai tuntung bilanya meninggal sudah dapat doa malaikat kebanyakan husnul khatimah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau pun itu nah dahsyatnya. Jadi bila orang telah garing terus siapa aja uling kita akan lempian semuaan amun garing itu nah minta bacakan Yasin. Amun kian kada kau baca Yasin minta bacakan dengan keluarga. Ya kalau beliau bacakan aku Yasin. Nah, beliau jangan kada tuh beliau pun maaf itu Nabi menyuruh beliau. Nah, sekong kada kalau sudah nazak, kalau sudahnya kada kau apa-apa lagi bacakan lagi. La ilaha illallah bisikan sekung namanya bisikan tapi yang lain bacakan Yasin beliau faedahnya sangat besar kalau kita baca Yasin itu kalau orang meninggal tuh berat malaikat kan datangan beliau yang disaksikan itu menyaksikan kita beliau itu keistimewaannya orang baca Yasin diberi oleh Allah makanya ulun terus terang beliau baca Yasin itu kada ketinggalan biar kayak apa aja bila malam nih kada tinggal isok ulun ganti beliau ini boleh aja dalam kitab tuh beliau misalnya malam kada terbaca Yasin nah dia hendak berusaha tuh nampun maaf lah nih nak berusaha nah ya kalau boleh ampun maaf baca Yasin berberkah ke usaha dia diberi Allah Subhanahu wa taala bila hendak baca berusaha nah baca Yasin tuh guru bangil malah jadi boleh ampun maaf dan tuntuk baca Yasin bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quran setubat barang baca dulu ya kalau boleh ampun maaf
insya Allah dijagakan Tuhan. Boleh berkat baca Yasin begitu. Makanya Yasin itu boleh hebat. Belum padahal makanya itu saya kena tahu lah ikan Yasin. Itu amalan ulama-ulama besar di Yaman, di Mesir, di Mekah, di Singapura, maaf, bila orang baca Yasin itu diberi oleh Allah. Nah, kalam Tuhan kalau itu kalam Tuhan kalau dalam terasa. Nah, makanya Yasin itu jangan tertinggal. Makanya ulum boleh kayak apanya boleh di rumah itu boleh kayak Yasin baca. Jangan kada boleh itu Yasin apa semua. Itu nah orang beliau ampun maaf. Guru Yunus ya, ulum kunci kan ingat mandak. Kunci ini hilang di jalanan kah apa jar? Jadi jar ulun anu raja baca Yasin ini kan tambahi kena surah Wadduha. Wadduha mau. Kalau Wadduha itu Muhammad Yasin. Yasin ini berapa guru Yunus ya? 7 kali je. Baca. Ya kalau baca 7 kali Yasin. Tambahi Wadduha julun 7. Mbah membaca Wadduha beri sekalinya tetamu guru Yunus saja. Kuncinya di dalam anu. Nah, dikira tadi gugur di anu aja nah. Mbah berkat membaca Yasin Wadduha beli tang ada ingat kita diberi oleh Allah. Nah, awal dianggap remeh. Kalau dianggap remeh beliau pun maaf lah anunya. Makanya ulun terus terang Yasin itu sangat hebat beri Allah Subhanahu wa taala. Pada kanumpian tuh orang mati dibacakan Yasin. Nah beliau tuh orang sakit matinya beliau Orang mati tah ya kalau kita datang baca Yasin makanya Allah pun maaf dan nusukin semuaan. Bila meelangi orang garing atau orang mati itu beliau lah jangan kadang bacakan Yasin faedah tuh nah. Orang kita ini kan ada kau nyumbayangkan ya kalau Muhammad amun di Mekah tuh kan bila orang mati langsung dimandiakan biar malam dimandiakan beliau pada kita ini kan ada pemandian malam Muhammad kalau beliau anunya nah jalur di Mekah itu beliau malam mati langsung dimandiakan bila siang mati siang dimandiakan mereka ada sampai menunggu beliau pulang kecuali ada keluarga nah tapi biar menunggu juga Muhammad tetap dimandiakan berdahulu nah pun maaf anunya nah itu untungnya kita ini beliau mudahan itu nah ya kalau ini untung ada pemandian ada orang lah ada mandian lah dah ada lah sudah belum beroperasi lagi nah. Nah, jadi kalau mandian tuh beliau tuh biar malam, biar siang kalau meninggal tuh mandiakan cepat. Jadi orang datang tuh kawa satu beliau lah ampun maafnya. Nah. Mayit dalam keadaan sudah dimandiakan tuh lalu nyaman. Satu beliau lah orang menyembahyangkan nyaman datang. Ya Allah Muhammad ampun maaf anunya. Memang ada fadilat orang itu beliau bila orang mati tuh lah disolatkan 40 nih itu nah disolatkan 40 tuh beliau itu luar biasa mayit itu. Sudah di dalam kubur kada ditanya malaikat. Itu ada satu pendapat ulama beliau pun mah. Jadi bila kita orang mati disembayangkan orang 40 lebih. Ya kalau beliau orang 40 lebih nah. Tapi bila nak 40 ini kan orang biasa pulang. Orang ahlu tauhid Muhammad dalam kitab itu nah. Ya kalau artinya orang tauhid itu orang untuk ilmu Ya kalau artinya nah. Yang menyembahyangkannya ini pulang 40 ini orang ahli tauhid. Beliau dalam kitab itu nah. Ya kalau artinya orang berilmu bahasanya itu nah. Orang berilmu lah anggap begitu artinya. Jadi bila 40 ini kau menyembahyangkan di dalam kubur mayit itu kan ditanya lagi. Itu kelebihannya. Tapi syaratnya 40 ini orang ahli ilmu. Ngali kalau dia. Nah, ya kalau melihat lalu kita ambil tadi dalam sarano isi apa jurang wisahul afrah kalau dalam kitab kita wisahul afrah sudah kita ambil 3 sap aja Mama teh. Apa kelebihannya bila ambil 3 sap itu? Bila mayit itu disembahyangkan oleh 3 sap, balik ampun maaf mayit itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. 3 sap itu bila guru jadinya pokoknya ba 6 kau lah 3 sap. Beliau ini ba 6 mana anak? 2. Imam Seko. Ya kalau beliau, nya beda kita sembahyang berjamaah biasa beliau Jadi bila orang mati itulah misalnya ba 6 nya bayangkan 2 anak orang berbaris itu nah beliau penuh orang berbaris itu nah. Kada boleh ba 6 kayak itu kada boleh. Beliau nya tu beda pikir payah lalu sembahyang ini. Nah, bila je nanti itulah ba 3 sap itu maka si mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mayit disembahyangkan 40 nang menyembahyangkan di orang ahli tauhid dalam kubur ada ditanya lagi. Kalau malaikat marabbuka ada lagi beliau. Itu satu kita pendapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila orang sembahyang itu tetapi orang ahli tauhid semua 40 menyembahyangkan orang ahli tauhid maka si mayit dalam kubur malaikat kadang menanya marabbuka wa man nabiyuka kadang bertanya lagi beliau. Hanan menyembahyangkannya orang ahli tauhid 40 dengan syaratnya diberi Allah. Ada 40 orang biasa bang, ada nih nana ngalih kita mencari kalau menurutnya paling orang ahli ilmi dalam kitab itu sekurang-kurangnya orang itu berpengetahuan agama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalau orang sembarangan tuh 40 umpatan kada boleh. Ini khususan kalau orang 40 nih gitu.
Makanya dalam kubur kada ditanya oleh malaikat. Nah, tapi syaratnya 40 ini orang ahlul ilm. Beliau orang ahlul ilm itu otomatis ada tahu tauhid diberi Allah Subhanahu wa taala beliaunya. Jadi oleh karenanya kita di sini beliau lah bila kita meninggal dunia tersebut aja paling kada 3 sab, jangan kada ulah ya kalau beliau. Makanya ulun bila sahabat 3 sab ulah. 3 junun. Berapa nih maksudnya? Juga yang 3 sab. Ketika dalam kitab syarah orang yang meninggal dalam keadaan 3 sab, ya Nabi, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu udah ambil rujukan kitabnya beliau. Nah kadang alih nah. Jadi katakanlah bila sembahyang pakai payah orang berlima olah 3 saf. Ya kalau ini berlima nah berarti 2 2 2 1. Ya kalau beliau nah 2 2. Jangan berlima kayak itu. Jangan beliau. Nah keistimewaan itu beliau 3 saf gitu. Makanya ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi oleh karenanya bila orang meninggal dunia tuh amunnya kawa dimandiakan secepatnya. Asal ada untuk pemandiannya aja, nah sudah siap. Ya kalau beliau, boleh kita ini berapa pemandian waktu? Berapa boleh? Pemandian udah kita berapa kau? Hah? Yang berbinian ya? Berbinian berapa kau? Berdua bertiga aja lah. Nah, seharusnya di anu Jepang lagi tambah. Jadi sebenarnya tawa kena memandikan malam apa semua standby sudah ya kalau beli anunya. Itu kelebihannya beliau. Kalau jadi kita membacakan Yasin, nak bapak dan orang tuh nyaman. Ya kalau diberi Allah Subhanahu wa taala. Guru sekumpul tuh meninggal harus mandiakannya. Anda menunggu mati. Subuh itu kan langsung mandiakannya, menunggu asar lagi. Nah, berapa jam selisihnya? Langsung dimandi aja beliau. Tidak menunggu kena hendak asar jadi mandi kan beliau langsung. Nah, banyak guru-guru yang lain tuh beliau pun maaf bila sudah mandi, mandikan langsung. Ya kalau beliau dia menunggu lagi ada masalah lagi beliau pun maaf. Itulah beliau kita. Makanya kita ini baru sudah mulai mengevaluasi ya kalau beliau. Jadi oleh karenanya bila orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini beliau seandainya meninggal dunia, maka cepat kita bacakan Yasin. Ya kalau beliau Quran itu adalah sangat hebat bila dibacakan mengurangi rasa sakitnya mati. Jadi oleh karenanya bukan hanya kita beelang aja duduk budas beliau lah, dan kita kaum bahagia laun sidin. Bacakan Yasin duduk satu menit. Bacakan Yasin dulu. Bacakan Yasin, untuk ada sobat tahlil gitu. Yasin aja itu berdoa sudah. Ya Allah, nah ini sudah ringankan mayat ini. Ya kalau berampun mat, itu aja sudah. Nak ada bisa baca doa arwah kan. Kita kada bisa baca juga mata. Ya kalau pernah. Jadi bacakan Yasin untuk doa aja ya Allah sampaikan pahalanya lan sidin. Kurangi rasa sakit matinya. Ya kalau diberi Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau ada fadilatnya kalau kita mengamalkan kalam Tuhan yang bernama surah Yasin. Makanya kita hidup ini beliau lah mudahan kau mengamalkan. Bisa kan? Nah lewat nah cukup dah beliau lah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau lah. Mudahan semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan berberkah dunia akhirat beliau lah. Mudahan kita sehat walafiat, panjang umur dalam takwa beliau lah. Mudahan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita semua lapang hidup dunia dan akhirat beliau lah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna lataifa tauhid wa qasa'is tanjid innaka antal hamidul majid. Wa'alu lima birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.